gospel, Lydia was only one lady, only one person paid attention to Paul, and all others did not pay attention to him. पावलले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि यहुदीहरूको बीचमा लिडियाले मात्र ध्यान दिइन्. That was God's provision. This is the Calvinism. It was a Calvinism. It was God's provision. God provided the lady for. क्याल्भिनको सिद्धान्त चाहिँ धेरै मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरले लिडियालाई मात्र चुन्नुभयो. As a missionary, Paul needed the lady like that who has money and connections in the city. पावल एक मिशनरी भएको कारणले गर्दा उसलाई रुपियाँ पैसा भएको र धेरै मानिसहरूसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिको खाँचो थियो. रुपियाँ पैसा भएको र धेरै मानिसहरूसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिको खाँचो थियो. Paul did not ask for this lady. God provided this lady. पावलले लिडियालाई भेट्टाएको होइन, तर परमेश्वरले नै जुटाइदिनु भएको थियो. If you have same mind as Paul, God will provide you Lydia in your life. यदि हामीहरूसँग पावलको जस्तो हृदय छ भने लिडिया जस्ती मानिसहरू परमेश्वरले नै जुटाइदिनुहुन्छ. Lydia came to Philippi to make money, not knowing God's plan in her life. लिडिया फिलिपीमा परमेश्वरको योजना थाहा पाएर होइन, तर व्यापारको काम लिएर आएकी थिइन्. God planned well before Paul's arrival of the city, sent Lydia from her hometown to the city. पावल फिलिपीमा पुग्न भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले लिडियालाई फिलिपी लानु भएको थियो. Lydia did not know anything about God's plan. लिडियालाई परमेश्वरको योजना बारे कुनै जानकारी थिएन. Later, she realized God's plan. तर पछि गएर
तर पछि गएर उसले परमेश्वरको योजनालाई थाहा गरिन्। After Lydia heard Paul's preaching in the riverside, okay, at the riverside, she invited Paul to her house. नदी किनारमा लिडियाले पावलको प्रचार सुनेपछि उनलाई आफ्नो घरमा आउने निमन्त्रणा दिइन्। All her house family members, all her family members got baptized by Paul and became a Christian. लिडियाको सबै परिवारले पावलद्वारा बप्तिस्मा लिए र येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरे। She must have a big house. So she asked Paul, stay in her house. Not just asking, she demanded. She not asking. She demanded Paul not to go other place. Stay in our house. So Paul stayed in her house. अवश्य पनि लिडियाको घर ठुलो हुनुपर्दछ। किनभने तिनले पावललाई घरमा आउन कर लगाइन्। The Lydia's house became the first European church in the church history. मण्डली इतिहासमा लिडियाको घर पहिलो युरोपीय मण्डली बन्न पुग्यो। We imagine she must be the first pastor in the European church. हामी विचार गर्न सक्दछौं लिडिया नै पहिलो महिला पास्टर बनिन्। Because Paul did not stay in Philippines for a long time. Paul did not stay in the city for a long time. Paul was not the first pastor. किनभने पावल फिलिपी शहरमा धेरै लामो समयसम्म बसेनन्। We can see here for European missions, God had used lady first, not a man. हामी यहाँ परमेश्वरले युरोप मिसनको लागि एकजना महिलालाई चुनिएको पाउँदछौं। I say there are 3 people provided by God for Philippi church. These 3 persons, 2 persons were women, 1 man. परमेश्वरले पावललाई जुटाइदिनु भएका 3 जना व्यक्तिहरू मध्ये 2 महिला थिए, 1
पुरुष थिए, 2 महिलाहरू थिए, 1 पुरुष थिए। So God will raise up Nepali ladies in the same way. त्यसै गरी परमेश्वरले नेपाली महिलाहरूलाई पनि उठाउनुहुनेछ। त्यसै गरी परमेश्वरले नेपाली महिलाहरूलाई पनि उठाउनुहुनेछ। Without the help from ladies, men cannot do anything. महिलाको सहायता बिना पुरुषले केही गर्न सक्दैन। Okay, change the paragraph. ल हरफ बदल्नुहोस्। There is the second person God provided for Paul. पावललाई परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको दोस्रो व्यक्ति He was a slave girl. एक दासी महिला थिइन्। एक दासी महिला थिइन् Who was practicing fortune telling. तिनले जोखाना हेर्ने काम गर्दथिन्। She saw Paul, who was walking to the riverside for prayer. She saw Paul and Silas, okay, and his companions, Paul and Silas, walking to the riverside for Sabbath prayer. तिनले पावल र सिलासलाई And look. तीनजनाको नाम लेख्नुहोस्। तिनले पावल, सिलास र लुकालाई विश्रामको दिनमा नदी किनारतिर जाँदै गरेको देखिन्। She was crying out, saying that these men are special servants, born servants of Most High God. सर्वोच्च परमेश्वरका यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन् भनी ती महिला चिच्याउन थालिन्। Not only one day, many days, this girl, whenever Paul passing and say, you are Paul and Silas, and look, you are the special servant of God. So Paul and Silas were really agonized by her crying. एक पटक मात्र होइन, पावल, सिलास र लुका पावल, सिलास र लुकालाई जब तिनले देख्थिन् त्यसै गरी चिच्याउँथिन्। यो कुरा पावललाई झर्को लाग्यो। Demon possessed person can see Holy Spirit filled man. दुष्ट आत्माले भरिएको मानिसले पवित्र आत्माले भरेको मानिसलाई चिन्न सक्दछ। दुष्ट आत्माले भरेको व्यक्तिले पवित्र आत्माले भरेको मानिसलाई चिन्न सक्दछ। If you are filled with the Holy Spirit and anointed by the Holy Spirit, then fortune teller cannot tell your fortune. यदि हामीहरू पवित्र आत्माले अभिषेक पाएका छौं भने जोखाना हेर्ने व्यक्तिले हाम्रो भविष्य बताउन सक्दैन। If you go to a fortune teller house
asking for fortune. Fortune teller can tell whether you are Christian or not. यदि हामीहरू जोखाना हेर्ने मानिस कहाँ गयौं भने यदि हामीहरू जोखाना हेर्ने मानिसहरू कहाँ गयौं भने क्रिस्चियन हो कि होइन भनेर सोध्ने गर्दछ. So you better visit fortune teller house, check your spirituality. त्यसैले गर्दा जोखाना हेर्ने व्यक्ति कहाँ गएर आफ्नो आत्मिकीपनको जाँच गर्नु पर्दछ. I have heard some Christians went to fortune teller house in Korea. I'm saying in Korea. ल कोरियाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है उहाँले. And fortune teller said, I cannot read your fortune because you are Christian. कोरियामा भएको घटना चाहिँ क्रिस्चियनहरू त्यो जोखाना हेर्ने ज्योतिषी कहाँ गए, कोरियन ज्योतिषी कहाँ, र त्यो ज्योतिषीले चाहिँ तिमी क्रिस्चियन भएको कारणले, विश्वासी भएको कारणले तिम्रो जोखानामा हेर्न सक्दिन, तिम्रो भाग्यमा बताउन सक्दिन भनेर जवाब दिए. The spirit world, evil spirit can see, can distinguish their friends or Holy Spirit friends. They can tell right away. दुष्ट आत्माले भरिएका व्यक्तिहरूले पनि आत्मा छुट्याउन सक्दछन्. So Paul and his friends commanded her that in the name of Jesus, you demon, get out of her. And the demon left her. And she became a Christian. पावलले येशू ख्रीष्टको नाउँमा त्यस महिलाको जीवनमा भएको दुष्ट आत्मालाई निकाल्नु भयो. She became the second European Christian. तिनी दोस्रो युरोपीय विश्वासी महिला हुन पुगिन्. तिनी दोस्रो युरोपीय विश्वासी महिला हुन पुगिन्. So first and seconds are ladies. दुवैजना महिलाहरू थिइन्. त्यो पहिलो पनि दोस्रो पनि पावल तीनजनामा हैन, पहिला तिनी दुवैजना महिलाहरू थिइन्. लेख्नुस्, पहिला त लेडिया भइहाल्यो. And change the paragraph again. अब हरफ बदल्नुहोस्. After this fortune teller became a Christian, she could not make fortune telling because her spirit got blinded by the Holy Spirit. जोखाना हेर्ने केटी विश्वासमा आएपछि उसले जोखाना हेर्ने काम गर्न सकिनन्. किनभने दुष्ट आत्मा निस्केर गइसकेको थियो. The slave girl's owner, businessman, was very angry at Paul and his friends. त्यो दासी केटीको मालिक त्यो घटनापछि पावल र उसका साथीहरूसँग ज्यादै रिसाए. Because he could not make money out of this girl. किनभने त्यो केटीबाट उसले कमाई गर्न सकेन.
So this man reported to a police department, put Paul and Silas into jail. र त्यो मालिकले प्रहरीलाई उजुरी गरी प्रहरीमा उजुर गरी पावल र सिलासलाई झ्यालखानामा हाले. Before they put them in jail, the policemen beat them very hard. So these two men, Paul and Silas, got almost collapsed. Near to that. झ्यालखानामा हाल्नुभन्दा अगाडि प्रहरीहरूले पावल र सिलासलाई सिकिस्त हुने गरी पिटे. The jail was a deep inside of ground. It's a dungeon. It's not outside. It's a deep inside of ground. What the jail was. पावल र सिलासलाई राखिएको झ्यालखाना जमिनको सतहभन्दा मुनि बनाइएको थियो. In spite of that persecution, Paul and Silas pray and praise the Lord Jesus. झ्यालखानाको कठोर सजायमा पनि पावल र सिलास प्रार्थना and praise र भजन गाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका थिए. And all of a sudden earthquake took place, and the jail gate got broken. अकस्मात एउटा ठुलो भैँचालो गयो र झ्यालखानाका ढोकाहरू उघ्रिए. Jail keeper was very, very worried that because the door was open, he might get punishment from his supervisor. त्यस घटनापछि झ्यालखानाका हाकिम ज्यादै चिन्तित भए. And he thought Paul and Silas already escaped. So he was about to kill himself. पावल र सिलास भागिसकेन् होला भन्ने सोचेर उसले आफैलाई मार्न खोजे. And Paul saw this man is about to kill himself. Okay? Paul said, "Don't kill yourself." Paul warned them. We are here. We haven't escaped. आत्महत्या गर्न लागेका हाकिमलाई देखेर पावलले यसो भने, तपाईले केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, हामी सबै यही छौं. And this man was shivering and trembling, said, "Oh, sir, how can I be saved?" And Paul said, "Believe in Jesus, and you and your family will be saved." He became a Christian after that. त्यसपछि त्यो हाकिम कामदै पावलको अगाडि आएर भने, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? पावलले जवाफ दिए, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले उद्धार पाउनुहुनेछ. In this way, God provided these three people
for Paul. त्यस प्रकारले त्यो हाकिम समेत लिएर 3 जना व्यक्तिहरू पावललाई जुटाइदिनु भयो. So they all gathered in Lydia's house and planted a first church in Europe. तिनीहरू लिडियाको घरमा जम्मा भएर युरोपको पहिलो मण्डली स्थापना गरे. Now, chapter 17. प्रेरित 17 अध्याय शीर्षक दिनुस् प्रेरित 17 अध्याय भनेर. After Paul planted church in the Philippi and he moved down to Thessalonica. पावलले फिलिपीमा मण्डली स्थापना गरेपछि थेसलोनिकी भन्ने शहरमा गए. Like before, he visited Jewish synagogue. पहिले जस्तै गरी सभाघरहरूमा जान थाले. He found many Greek, Gentile, Judaism believers, God-fearing Greeks who was inside of the Jewish synagogue. He found the many God-fearing Greek people who believing in Jewish God in the synagogue. in the synagogue. पावलले सभाघर भित्र परमेश्वरको भय राख्ने र यहुदी परमेश्वरलाई पुज्ने ग्रीक मानिसहरू भेट्टाए. Also, he found many, not that many, few high-class, educated Greek ladies in the synagogues. पावलले त्यहाँ केही In verse 4. पावलले त्यहाँ केही शिक्षित उच्च स्तरको महिलाहरू पनि भेटे. It's many. Verse 4. ल धेरै लेख्नुस् त्यो महिलाहरू चाहिँ केही हैन, धेरै शिक्षित अनि उच्च स्तरका महिलाहरू भेटे. अघि केही मात्रै भनेको थियो, केही हैन, अलि धेरै भन्नुहुन्छ उहाँ संख्यामा. Let me repeat. In the synagogue, there were many Greek people. And the Greek ladies, Greek men and ladies who believed in Jewish religion inside of the synagogue. सभाघरमा यहुदी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने पुरुषहरू र महिलाहरू पनि थिए. Paul was so excited about seeing those guys inside, because Paul has a mission-minded, right? He was so excited of seeing those Greek people inside. ती ग्रीक मानिसहरूलाई भेट गर्न पाउँदा पावल ज्यादै उत्साहित भए. And Paul, he taught Jesus' crucifixion. He taught them his crucifixion and his resurrection.
पावलले ती मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदान, उहाँको पुनरुत्थान सम्बन्धी कुराहरू सिकाए। Upon his preaching, all these people came to the Lord Jesus Christ. उनको प्रचारपछि ती सबै मानिसहरूले उनलाई पछ्याए। Jewish people was so angry about this. त्यो घटना देखेर यहुदीहरू ज्यादै रिसाए। They tried to attack Paul and his friends. तिनीहरूले पावल र तिनका साथीहरूलाई आक्रमण गर्न खोजे। So he hid the Jason's house. Jason. त्यसपछि पावल यासोनको घरमा लुक्न गए। Paul could not stay in the city more than 3 weeks because of this. So after 3 weeks, he left the city. पावल त्यस शहरमा 3 हप्ता भन्दा बढी बस्न सकेनन् र तिनले त्यो शहर छोड्नु पर्यो। Before he left the city, he planted Thessalonica church there. त्यो शहर छोड्नु भन्दा अगावै पावलले थेसलोनिकीमा एउटा मण्डली स्थापना गरे। It was still AD 50. It's early, first year. यो घटना ईशु संवत 50 कै घटना हो। त्यो After Thessalonica, he was traveled down to Berea. थेसलोनिकीबाट पावल बेरियामा पुगे। So you go back to your map and just make that Berea. नक्सा पल्टाएर बेरिया पत्ता लगाउनुस्। And open your Bible and chapter 17 verse 10. You underline Berea there. ल नक्सामा बेरिया शहर पनि पत्ता लगाउनुस् र बाइबलमा प्रेरित 17 अध्यायको 10 पदलाई चिन्ह लगाउनुहोस्। You can see whenever Paul visited those cities, he always preached the Gentile people. Okay? So it will be yours when you are in the other cities. Try to find other tribal people. Then you are Paul. जब पावल नयाँ ठाउँमा जान्थे, अन्य जातिहरूको बीचमा सुसमाचार प्रचार गर्दथे। That is Paul's mind, Paul's heart. पावलको हृदय अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाउने थियो। In Berea, he also visited the synagogue, of Jewish synagogue. बेरियामा पनि पावल सभाघरमा गए।
the people in the synagogue, okay, were very gentle and eager to learn a Bible from Paul. Because the Berea people are different from Thessalonican people. बेरियाका मानिसहरू थेसलोनिकाका मानिसहरू भन्दा भिन्न प्रकारका थिए। थेसलोनिकेका मानिसहरू भन्दा भिन्न थिए किनभने तिनीहरू असल र सुसमाचार सुन्न उत्सुक थिए। तिनीहरू असल र सुसमाचार सुन्न उत्सुकता देखाउँदथे। Some Greek high-class ladies and men asked Paul for a daily Bible study. So they did it. केही High level. केही उच्च वर्गका ग्रीक महिला र पुरुषहरूले बाइबल अध्ययनको निम्ति पावललाई अनुरोध गरे। Thessalonica Jewish people heard about this and they came down to the city to attack Paul. त्यस घटनाको विषयमा थेसलोनिकीका यहुदीहरूलाई जानकारी भयो र तिनीहरू पावललाई आक्रमण गर्न त्यहाँ आइपुगे। Paul could not stay in the city because of them. त्यस कारणले गर्दा पावल बेरियामा पनि बस्न सकेनन्। So Paul asked Silas and Timothy to stay in the city and continue to teach these Greek high-level women and men. He asked, I will leave, you two stay here and teach them. पावलले सिलास र तिमोथीलाई त्यही बसेर ती व्यक्तिहरूलाई सिकाइरहन अनुरोध गरे। र ऊ अर्कै ठाउँमा जाने विचार गरे। And after that, Paul left the city. त्यसपछि पावलले त्यस शहर छोडे। And change the paragraph. यदि लेख्नु भएपछि हरफ बदल्नुहोस्। From Berea, he went all the way down to Athens, which is the capital city of Greece. पावल बेरियाबाट ग्रीसको राजधानी एथेन्स पुगे। Athens is the capital city and also many high educated peoples living there. एथेन्स राजधानी शहर भएको कारणले गर्दा त्यहाँ उच्च वर्गका मानिसहरू बसोबास गर्दथे। Athens is the center of Babylonian religion in Greece. ग्रीसमा विद्यमान बाबिलोनी धर्मको ग्रीसमा भएको बाबिलोनी धर्मको केन्द्रबिन्दु एथेन्स थियो। Athens people
loved all kinds of Babylonian idols decorated inside of their building and outside of their buildings. एथेन्सका मानिसहरू सजाइएका बेबिलोनी मूर्तिहरूलाई घरभित्र र घर बाहिर राख्न चाहन्थे, राख्ने गर्दथे। लेख्न चाहन्थे भन्दा नि घरभित्र अनि घर बाहिर पनि राख्ने गर्दथे। So, like before he entered, he visited Jewish synagogue again. यहाँ पनि पावलले सभाघरमा गए, यहुदी सभाघरमा गए। In the synagogue, like before, he witnessed the crucifixion and the resurrection of Jesus there. त्यहाँको सभाघरमा पावलले येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदान र पुनरुत्थानको विषयमा गवाही दिए। येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदान र पुनरुत्थानको विषयमा गवाही दिए। Also, Paul condemned them because they made all kinds of idols in gold and silver and all bronze, okay, and decorated their houses and outside. So he condemned that they are not true God. एथेन्सका मानिसहरूले सुन चाँदीका मूर्तिहरू बनाएर पूजा गरिरहेको कुरामा पावलले दोष लगाए। यी साँचा परमेश्वर होइनन् भनेर तिनले घोषणा गरे। यी साँचा परमेश्वर होइनन् भनेर तिनले घोषणा गरे। They also tried to persecute Paul, so Paul could not stay there long. एथेन्सका मानिसहरूले पावललाई सतावट दिएको कारणले गर्दा तिनी त्यहाँ पनि बस्न सकेनन्। However, some people came to the Lord because of Paul's preachings. एथेन्समा पावलको प्रचारपछि केही मानिसहरूले विश्वास गरे। Now, this is the end of chapter 17. यहाँ चाहिँ प्रेरित 17 अध्याय सकिन्छ। ल निरन्तर लेख्न तयार हुनुहोस्। प्रेरित 18 अध्याय, अघि 17 थियो, मैले 18 बनाए। शीर्षक प्रेरित 18 अध्याय। Now Paul left Athens and he arrived in Corinth. पावलले एथेन्स सहर छोडेपछि कोरिन्थमा पुगे। Corinth is the international harbor city. कोरिन्थी अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह भएको सहर थियो। It has population
500,000 population. It's a big city. यस सहरमा 500,000 It's a 500,000. त्यहाँ 5 लाख मानिसहरू बसोबास गर्दथे। Around 300,000 the people there were slaves. कोरिन्थीमा करिब 3 लाख मानिसहरू दासत्वमा थिए। And this city was very much commercial city with many foreign business people living there together. धेरै विदेशबाट आउने व्यापारीहरू कोरिन्थीमा भएको कारणले गर्दा त्यो एउटा व्यापारिक क्षेत्र थियो, व्यापारिक केन्द्र थियो। धेरै विदेशबाट व्यापारीहरू त्यहाँ आउने जाने गर्दथे। Corinth is the capital city of the province of Achaia. कोरिन्थी अखैया क्षेत्रको राज्यको अखैया राज्यको राजधानी थियो। Athens was the capital city of Greece. एथेन्स ग्रीसको राजधानी थियो। Thessalonica was the capital city of what? Macedonia. Let them read it. थेसलोनिकी मैकेडोनियाको राजधानी थियो। थेसलोनिकी मैकेडोनियाको राजधानी थियो। So in this Greek peninsula, we have 3 provinces, big provinces: Macedonia, Greece, and Achaia. In this Greek peninsula, we've got Macedonia north in the middle called Greek. This is the Macedonia, province of Macedonia, province of Greek, and at the bottom here, over here, that's Achaia, province of Achaia. Macedonia and Greece, and Athens is still Greece. Like that. And this Achaia. all are one peninsula. One peninsula. Yeah. माकेडोनिया, ग्रीस र अखैया यो तीनवटा क्षेत्र। माकेडोनिया, This is Macedonia, ग्रीस, Greece, अखैया Achaia. भूपरिवेष्टित क्षेत्रहरू थिए। भूपरिवेष्टित क्षेत्रहरू थिए। So each province has the capital city. Thessalonica, Athens, Corinth. तीनैवटा क्षेत्रहरूको राजधानी Thessalonica, थेसलोनिकी, Athens, एथेन्स Corinth. र कोरिन्थ हुन्। Sometimes Bible said Paul went to Achaia. Then means he went to Corinth. बाइबलले जब पावल अखैया गयो भनेर भन्दछ, उनी कोरिन्थीमा गएको हामीले बुझ्नु पर्दछ। उनी कोरिन्थीमा गएको बुझ्नु पर्दछ। अब हरफ बदल्नुहोस्। Paul, as a missionary, has always mission mind for Gentile evangelism. पावल एक मिशनरी भएको कारणले गर्दा अन्य जातिहरूको माझमा सुसमाचार पुर्याउन हर समय तयार रहन्थे। He was so excited when he arrived in Corinth because
the city has many different Gentile peoples. जब उनी कोरिन्थीमा आइपुगे त्यहाँ धेरै अन्य जाति मानिसहरू देखेर पावल उत्साहित बने He saw many different fishes to catch in the city. कोरिन्थी शहरमा पावलले विभिन्न रङ-बिरङका माछाहरू देखे. That is a missionary's mentality. त्यस्तो अनुभव गर्नु मिशनरीहरूको लागि स्वाभाविकै हो. त्यस्तो अनुभव गर्नु मिशनरीको लागि स्वाभाविक नै हो. For that reason, he decided to stay in the city for longer period of time, in spite of persecutions might come. त्यसै कारणले गर्दा सतावट आए तापनि पावल कोरिन्थीमा लामो समयसम्म बस्न चाहे. He has stayed in the city for 1.5 years. पावल त्यस शहरमा 1.5 वर्षसम्म बसे. It was first time in his mission history stayed in one city for such a long period of time. पावल एकै शहरमा त्यति लामो समयसम्म बसेका त्यो पहिलो घटना थियो. Change the paragraph. फेरि हरफ बदल्नुहोस्. अब त 4 हरफ मात्रै भयो होला. He planted the Corinthian church. त्यहाँ पावलले कोरिन्थीको मण्डली स्थापना गरे. अर्थात् त्यहाँ पावलले एउटा मण्डली स्थापना गरे. Day and night he had taught the Bible to those Corinthians, both native Corinthians and Gentile people in the city. कोरिन्थीमा भएका स्थानीय व्यक्ति र अन्य जातिहरूसँग धर्मशास्त्रको विषयमा पावल दिन रात बातचित गरि नै रहन्थे. Since his church people were all spiritually baby Christians, they did not give church enough offerings. कोरिन्थीका मण्डलीका विश्वासीहरू आत्मिकी रूपमा बालक नै भएको कारणले गर्दा मण्डलीमा धेरै भेटीहरू दिँदैनथे. And some Corinthian Christians did not want their pastor receiving salary. That members Some people in the church. मण्डलीका विश्वासीहरूले मण्डलीका पास्टरले तलब लिएको रुचाउँदैनथे. Paul knew about this, so he did not expect any salary from the church. पावललाई त्यस विषयमा थाहा थियो. त्यसैले उसले त्यो मण्डलीबाट कुनै तलब लिएन. 예수님의 재림을 준비하는 영적 추수 사역에
일조하는 부부가 되기를 간절히 소원합니다. I want to hear the gospel in my language. Jesu Christ ha Myanmar pi atwet phit ba le. यीशु हम सबकी निजात के लिए मर गया। ক্রিস্টি ব্যায়ামা কামন আগে বাকুতে নেয়া কোন মরুদ ঈশ্বর আপনাদের ভালোবাসেন ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট আপনাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন 耶稣爱你，你相信他必有生，愿神祝福你。